Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors mes chers candidats, on se trouve aujourd'hui pour une autre fois pour analyser un sujet qui a été fait en 2018 par les classes littéraires ou là par la filière littéraire. Alors le sujet n'est pas seulement destiné à des classes de lettres mais également aux autres filières qui m'a les langues, qui m'a les scientifiques pour acquérir un savoir-faire et un savoir. هذا ماشي شرط يندار غير مع لي لتر ولكن مع جميع لي فيليير باسكو هذا بالذات يقدر يجيك نتا يقدر يجي لي لونغ. بون راح نشوفوا حنايا لي زيتاب تاعنا تاع لاناليز دو تكست. حنا نهضروا كي شغل رانا في الباك راح نديرو بيان سور اون فا رياليزي نوتر شوا راح نديرو لو شوا تاعنا راح نشوفوا اسكو فا شوازير لو سوجي 1 ولا لو سوجي 2 احنا نشوفوا كيما قلت لكم راني درت اون فيديو واش وريت لكم واش تخيروا اسكو تخيروا سوجي 1 ولا تخيروا سوجي 2 راح نشوفوا بيان سور اللي عنده لو تيتر هو اللي خير راح نشوفوا اوسي لو سوجي اللي فيه ان تابلو يعني سواء تاع لي زارغومون كلاسي لي زارغومون ولا ان تابلو يعني اللي يعطي لكم هنايا دي تيتر يجبد هو لو تيتر لي تيتر هذوك ويقول لك عمر لي يعني سولون يعني ولا اون سو ريفيرون او تكست ولا اون سو ريفيرون لهذيك لا ليست بروبوزي ولا يقدر ولا تخير واحد اخر عنده ثاني تكست لاكونير وراني وريت لكم في الفيديو كيفاش تعمروا ان تكست لاكونير فاسيلمون. الوغ هنايا راح ندير لكم الروابط من تحت بيان سور. خلاص راك درت وشفت باللي هذا لو تكست هذا تقدر ديروا لو كونط روندو اوبجيكتيف. الوغ صاي خيرت السوجي تاعك باسكو تكست ارغيومونطاتيف راه واعر. اذا ماكش موالف دير لو كونط روندو تاعو ما كان له دير لارغيومونطاتيف. راح نشوفوا دركا ليتاب دوزيام وهي خلاص خيرت ابري افوار شوازي لو سوجي تاعك يعني اللي راح تخدم به رايح تقطع لو دوزيام رابيدمون راح تقطع لو دوزيام هكذا باسكو علاش تو تي انغاجي خلاص ماكش راح تولي لور وتضيع الوقت تاعك. خلاص انت خيرت دوك واش راح دير يعني راك شفتو ديجا تو لا سورفولي هكذا درت يعني نظره عليه شفتو يعني هكذا نديرو عليه نظره خفيفه يعني اون لو سكروت اون لو سورفول هكذا برك ندنقو هكذا من الفوق هكذا ونشوفو واش على واش راهو يهضر ابوبري ومن بعد نزيدو نضربو طله على لي كيستيون تاوعو. راح نشوفوا ثاني كيفاش مواسين هذو لي كيستيون كيما قلت لكم تلقاو كيما هذا الطابلو اي بورطون هذا وشوي واعر الطابلو تاعو باسكو ما كانش لو شوا هنايا عطا لكم هذو بصح تروحوا تجبدوا من النص. الوغ هذا شويه ماهيش دوغري فاسيل يعني. راح نشوفوا ليكسبريسيون ايكريت تشوفوا لي كيستيون ومن بعد تبداو ديروا لا بروميير ليكتور تاعكم او كور دو لاكيل رايحين ديكوفريو لو كونتوني و بيان لو تام تروحوا تشوفوا على واش راهو يهضر يعني راح تكتشفوه برك. هذه لا ليكتور الاولى راح تكتشفوا بها ومن بعد راح نديروا اون دوزيام ليكتور. في لا دوزيام ليكتور هذه راح شغل ديروا لي فراز تاعكم ديروا نقاط لا فراز تبدا بماجيسكول تخلص ببوان ماجيسكول بوان ماجيسكول بوان حتى تكملوا كامل هذا النص تاعكم. ومن بعد راح او ميم طون راح تقدروا تزيدوا تخوازيام ليكتور راح تقراو او ميم طون راح تجبدوا الافكار تقدروا تكتبوهم تقدروا هكذا تكتبوا برك رؤوس افكار هنايا. بار اكزومبل فراز هكذا ما فهمتوهاش ماشي شرط تقعدوا فيها وتضربوا فيها نص ساعه باش تفهموها نو غير هكذا برك اللي تفهموها اكتبوها اللي ما تفهموهاش خلوها باسكو او كور دو لاناليز راح تفهموها. ومن بعد راح نديروا اون تخوازيام ليكتور راح نديروا هذه لا تخوازيام ليكتور تاعنا اللي راح qui va nous permettre de vérifier ولا de certifier هذوك لي زانفورماسيون اللي هزيناهم يعني راح تاكد لنا الاشياء اللي قريناها. يعني هنا واش راح نديروا على الاكثر 4 تاع لا ليكتور. كاين بزاف يقولوا مدام اسكو صح لازم نديروا 7 8 ليكتور يعني هي لو كان عندك 5 سوايع
كومبوزيسيون يقدر، ولكن على بالكم كاين الخوف لو تراك هكذا، ما ظنيتش تلميذ يقدر يطبق هذه. الوغ نوري لكم طريقه واحده اخرى، اوليو باش تقراو كامل النص 7 مرات، نهار تلحق سؤال وين لازم تقرا هنايا شحال من مره 7 مرات، اقرا الجمله 7 مرات، ولكن النص انا جاب لي ربي محال. دونك رايحين حنا نبداو دركا، نبداو لا بوزوني تاعنا، نبداو نديرو لا ليكتور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الو حنا كي تبدا تقرا دير صبعك هنا ودير ستيلو تاعك هنا، ومن بعد كي تلحق لهنا هبط، كي تلحق لهنا هبط، باسكو انايا كيما انايا شويه نخلط بين لي ليني، الوغ يعني لازم لي هذه الطريقه. دونك نبداو. Les nationalistes algériens connaissent le risque de se trouver face à face avec la formidable machine de guerre française. Très vite, ils prennent conscience du nécessaire élargissement de leur audience au niveau international. La lutte armée se double donc d'une action politique et diplomatique. L'objectif est de sensibiliser l'opinion publique mondiale à la cause indépendantiste algérienne. Intéresser les gouvernements étrangers, mobiliser les instances internationales telles que l'ONU ou la Croix-Rouge. Cette internationalisation voulue par le FLN permettra de trouver un appui matériel, livraison d'armes, surtout en provenance des pays de l'Est, et un soutien moral, pression sur la France à propos de sa politique algérienne. Dès le début du conflit en janvier 1955, la Ligue arabe attire l'attention du Conseil de sécurité de l'ONU sur la gravité de la situation en Algérie. La conférence des non-alignés de Bandung en avril 1955 entend les communications des responsables algériens. En septembre cette année, pour la première fois, l'ONU inscrit le problème des événements d'Algérie à son ordre du jour. En juillet 1956, l'Union générale des travailleurs algériens se voit reconnue par la Confédération internationale des syndicats libres. Dans le même temps, l'Union générale des étudiants musulmans algériens participe activement à différents rassemblements mondiaux culturels et développe une intense propagande. Le congrès du Summum en août 1956 détermine de la sorte l'action internationale du FLN. Sur le plan extérieur, rechercher le maximum de soutien matériel, moraux et psychologique. Provoquer chez les gouvernements du congrès de Bandung, en plus de l'intervention de l'ONU, des pressions diplomatiques sur la France. Deux événements accélèrent et élargissent l'internationalisation du conflit algérien: le détournement de l'avion des responsables du FLN le 22 octobre 1956 et le bombardement français du village Sakiet Sidi Youssef le 8 février 1958. À la veille de la chute de la 4e République, la France se trouve mise en accusation à l'ONU. Anna Benjamin Stora, Anna Histoire de la guerre d'Algérie, 1964-1962, édition La Découverte, Paris 1993. Alors هنايا رايحين نشوفوا النص تاعنا واش هو لو تام نتاعو، كيفاش نعرفوا، رايحين نعرفوا على حساب النص وعلى حساب الاسئله. راح نشوف هنا مادامني قريت وكملت راح دوك ناكد روحي على واش راهو يهضر. راح نشوف الاسئله تاوعي واش هي الكلمات اللي راهي تتعاود اللي راهم يسقسوني اشاك فوا عليها. بون هنا من الاول قلت لي لارجيسمون دو لودونس، ومن بعد هنايا élargir leur audience.
هنا but de l'élargissement، هنا conséquence de l'élargissement. ومن بعد هنا الكونفلي، يعني الكونفلي تاع ليلارجيسمون. يعني هادو كامل راهو حب يوصل لي واحد العفسه هكذا باللي راهو ليك النص يهضر على ليلارجيسمون تاع لودينس، على ليلارجيسمون تاع لودينس. بون خلاص فهمت لو تام تاعي. دوكا راح نشوف لا فيزي تاعي على واش راهو يهضر هذا، واش هي لا فيزي تاعو، واش هو الهدف نتاعو. الو الهدف نتاعو راح نشوف اولا واش هو هذا نص تاريخي. شوفوا هنا لي دات راهو يهضر، شوفوا سورتو هذو لي سيجل هذو، وهني ما نعرفش نقراهم شويه يعني كيما هذا اونو، باسكو علاش ما كانش في الجوجل هكذا، ما نعرفش، ما عنديش معلومات كثيره على هاد المنظمات هذو. الوغ كيما هكذا لونو، هاد العفسات هذو يعني باللي هذا راهو ليك هيستوريك. عندنا بار اكزومبل هنا قلنا لي دات، عندنا الشخصيات. شوفوا هنايا الصمام، هنايا ها هو الصمام. عندنا ثاني انوتر ليو وراه ليك ثاني باندونغ، هذا هو يعني مكتوب باندونغ بصح حوست يعني انا في الجوجل كومون برونونسي هذا لو مو، ما لقيت باك لونسيان مو تاعو هو باندونغ، يتكتب هكذا باندونغ هكذا، قيل في اندونيسيا ولا باندونغ. صافي هذه الكلمه. ولقينا هذو تاع المنظمات وهذو اسمو. الوغ هذا باين باللي راهو ليك يعطينا في لي زانفورماسيون. دونك ثاني واش هو الحوايج اللي يساعدوني دوك نشوف لا فيزي تاعو واش هي. شوفوا هنايا كيما قلت لكم باش تعرفوا لا فيزي، هاهم ليك لي بارونتيز، هنا التواريخ، اللوتور راهو غائب، يعطينا كلمات بوليتيك كيما دبلوماتيك كيما كونغري، هذو كلمات تقنيه. كاين كلمات واحد اخرين كيما انترناسيونال، كلمات تاع كيفاش يقولوا لي فيهم لي بريفيكس، وهذوك نستعملهم فقط كي نكونوا رايحين نديروا معلومات. الوغ اونيكمون بور دوني دي انفورماسيون. الوغ خلاص هاي باينه باللي هذا لا فيزيت تاعو ما كانش راي نتاعو، ما كانش فوكابولير ميليوراتيف ولا بيجوراتيف ولا تاع لو دوت اللي يستعمل ميليوراتيف بيجوراتيف، هذاك اللي نستعملوه باش نوريو باللي هذاك الشخص راه عجبته هذيك الحاجه ولا ما عجبتوش هذيك الحاجه، ولا بور اكسبريمي لو دوت يعني، ولا لا سيرتيتود يعني باللي راهو سور من ذيك الحاجه ولا مش سور من ذيك الحاجه. هنا راهو ليك il s'efface de son texte، يعني راه غائب، راهو نوتر حيادي، ما كاين والو، راه يعطينا غير في المعلومات. الوغ واش هي لا فيزيت تاعنا هنايا؟ لا فيزيت تاعنا هي دوني دي انفورماسيون بور اسور لا ناسيوناليزاسيون، ولا ماشي لا ناسيوناليزاسيون، لو ناسيوناليزم الجيريان. خلاص فهمنا واش راح نديرو دركا. رايحين نديرو درك نثبتوا الحوايج نتاعنا كيما لو تيتر عندنا تيتر ندورو عليه لي باراغراف، كل فراغ هو باراغراف. رايحين بيان سور لازم نديرو الارقام هكذا باش ننظموا الخدمه نتاعنا ونبلانيفيوها مليح باش هكذا نخدموا خدمه نظيفه. ندوروا على هذا هاو عنده نو برينو كيما حنايا نكتبوا واش هو لو ميتي تاعو. شوفوا هاو استوار دو لا غير دالجيري، وعنده هنايا ايديسيون يعني هو كاتب ولكن يكتب في ليستوار، اذا هو هيستوريان. راح نكتبوا هنا ليستوريان، هذا كتبوا لو تيتر دو لوفراج. ومن بعد صافي لي باراغراف. ها واش عندنا لو كان يكون عندي فراغ وربع فراز فيها زوج كلمات، هذا باراغراف. عندنا لو شابو هذاك اللي تكتب بكتابه واحده اخرى، هذاك ماهوش باراغراف، هذاك نسميوه لو شابو، ما يتحسبش باراغراف. وعندكم تغلطوا في هذه الغلطه هذه وتولي يقول لكم غولوفي دو دوزيام باراغراف، توليو تحسبوا هذا دوزيام باراغراف. الوغ فيت اتونسيون. دونك رايحين دوكا نديرو احنا لا بروميير ليكتور تاعنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الوغ كما قلت لكم نديرو هكذا السياله تاعنا ونديرو صبعنا هنايا.
Les nationalistes algériens connaissent le risque de se retrouver face à face avec la formidable machine de guerre française. Très vite, ils prennent conscience du nécessaire élargissement de leur audience au niveau international. La lutte armée se double donc d'une action politique et diplomatique. L'objectif est de sensibiliser l'opinion publique mondiale à la cause indépendantiste algérienne. Intéresser les gouvernements étrangers, mobiliser les instances internationales telles que l'ONU et la Croix-Rouge. Cette internationalisation voulue par le FLN permettra de trouver un appui matériel, livraison d'armes, surtout en provenance des pays de l'Est, et un soutien moral, pression sur la France à propos de sa politique algérienne. Dès le début du conflit en janvier 1955, la Ligue arabe attire l'attention du Conseil de sécurité de l'ONU sur la gravité de la situation en Algérie. La conférence des non-alignés de Bandung en avril 1955 entend les communications des responsables algériens. En septembre cette année, pour la première fois, l'ONU inscrit le problème des événements d'Algérie à son ordre du jour. En juillet 1956, l'Union générale des travailleurs algériens se voit reconnue par la Confédération internationale des syndicats libres. Dans le même temps, l'Union générale des étudiants musulmans algériens participe activement à différents rassemblements mondiaux culturels et développe une intense propagande. Le congrès du Sommam en août 1956 détermine de la sorte l'action internationale du FLN sur le plan extérieur, rechercher le maximum de soutien matériel, moraux et psychologique, provoquer chez les gouvernements du congrès de Bandung, en plus de l'intervention de l'ONU, des pressions diplomatiques sur la France. Deux événements accélèrent et élargissent l'internationalisation du conflit algérien, le détournement de l'avion des responsables du FLN le 22 octobre 1956 et le bombardement français du village tunisien de Sakiet Sidi Youssef le 8 février 1958 à la veille de la chute de la 4e République. La France se retrouve mise en accusation à l'ONU. Benjamin Stora, Histoire de la guerre d'Algérie 1954-1962, édition La Découverte, Paris. Alors دركا مادامنا قرينا هذا لو تكست تاعنا رايحين دركا على حساب التلاميذ والطلبه تاعهم طلبوا مني كامل اني نشرح النص تاعي. الوغ رايحين نشرحوا النص كيما طلبوا الاغلبيه تاع التلاميذ. يسمى كيما وحده قالت لي واش من الفايده لا ما شرحتيليش. باش نعطي لكم واحد الحاجه، هذه طريقه مش مليحه لانه دائما لازم تعتمد على نفسك. انا مش نهار الباك راح نجيك اكونديسيون راح هذا الشيء يرجع يعني بوزيتيفمون عليك اذا رايح هذو كامل راح تشفى عليهم وراح تدونهم عندك. هذه حاجه مليحه، ولكن اذا تسمعك شو راني نحكي لك ما هذه ما عندها حتى فايده. الوغ حنا هذا النص تاعنا راه يهضر على لي ناسيوناليست الجيريان، يعني القوميين ولا المقاومين ولا القوميين. المهم هذو عرفوا باللي بخطورة الوضع يعني تاع الاستعمار باللي راح يطول وراح إلي هذا ثم راحوا لقاو يعني بغاو يوسعوا في الجماعة نتاعهم، يعني حبوا يتوسعوا على المستوى الانترناسيونال يعني المستوى الدولي. يعني هذه لا لوت ارمي، هذا الكفاح المسلح اصبح عنده زوج اهداف ولا ازدواجيه الفعل ولا الرياكسيون، ولا عنده هدف بوليتيك سياسي ودبلوماسي في نفس الوقت. الهدف من هذا الشيء الكل هو دو سونسيبيليزي لوبينيون بوبليك، يعني حبوا يسمعوا الصوت تاعهم وكلش بالقضيه نتاعهم الجزائريه، وانتريسي لي غوفرنمون ايترونجي، يعني حبوا كامل باش يهتموا
يهتموا بهم ويحشدوا السلطات يعني لصالحهم. هذا التدويل هذا اللي كان حابو الافلان، حب يسمح يعني يعني بغاو يحوسوا دعم مادي ودعم معنوي باش يضغطوا على فرنسا. عندنا لو ديبي دو كونفلي، يعني من بدايه هذا الصراع هذا اون جونفي يعني 1955 يعني لا ليغ أغاب هذه لا ليغ أغاب راني شرحتها هنايا في اسمو هي جامعة الدول العربية attire l'attention يعني du Conseil de sécurité de l'ONU sur la gravité de la situation en Algérie. يعني كانوا ديجا هضروا على خطورة الوضع في الجزائر. ومن بعد راح نهضروا هنايا على الكونغري دو لا سومام يعني اللي يعني en août 1956 détermine de la sorte l'action internationale du FLN sur le plan يعني هدر هذا الكونغري دو لا سومام على هذا البروجي هذا ولا هذا البلان اكستيريور هذا يعني دبلوماسي هذا. ومن بعد راح نهضروا على حدثين هامين اللي سرعوا في هذا التوسيع هذا تاع لو كونفلي تاع الانترناسيوناليزاسيون، توسيع يعني الصدى تاع القضيه تاعنا. هما زوج، كاين اختطاف الطائره شفاو عليه لو ديتورنمون دو لافيون، وعندنا لو بومباردمون فرونسي دو فيلاج تونيزيان ساكيت سيدي يوسف لو 8 فيفريي à la veille de chute de la République de la France، يعني في ليلة سقوط République de la France. صافي هنايا هذا هو التكست تاعنا. كاين عندنا بزاف كلمات لازم تعرفوهم، راني درتهم في الكوميونيتي، روحوا شوفوهم باش ما نضيعوش الوقت بزاف. هاهم راهم انا بك نفوتهم هكذا باش ما نضلوش نهضروا. ها ندور ثاني قلنا كلمات مفتاحيه هامه جدا جدا. سي تري تري امبورطون يعني دابروندر هذو لي مو ويدونريشير لو فوكابولير تاعكم باسكو دائما لازم تقراو ولازم تتعلموا. بون احنا خلصنا هذه المرحله هذه، رايحين دوكا نروحوا لمرحله واحده اخرى. الو انتظرونا. اذا رجعنا معكم، رايحين نشوفوا حنايا لي كيستيون تاعنا اللي طرحوا في هذا السياق هذا، في هذا السوجي هذا. اذا رايحين نشوفوا السؤال الاول. رايحين نشوفوا السؤال الاول تاعنا. قلنا راح نشوفوا الاسئله تاعنا اللي ساهل نديروا له هكذا، اللي واعر نديروا له هكذا، لكن كامل واعرين. شوفوا اللي يحكم لكم الوقت واللي يستاهل الوقت ديروا له اكس وخليوه هو الاخر، ونظموا ارواحكم واحترموا الترقيم تاعكم، احترموه. واذا غلطتوا هذا هذا السؤال الاول دائما خلوه باسكو هو راهو يهضر على لو تام، نتوما اقراوه وديروه، ولكن ما تكتبوش الجواب نتاعو وما تنساوهش. شدوا هذاك الماركر هذاك ولا لو سورلينيور هذاك اللي الكولور تاعو باينه. كل ما تخلصوا سؤال ديروا له هكذا بهذاك سورلينيور هذاك باش تشفاو باللي ما يخلصوا لكمش الاسئله نتاعكم. هذا خليوه قلنا باسكو علاش او كور دو لاناليز راح يظهر لكم هذاك لو تام، يعني الا من الاول يجي واعر بصح كي تبداو تخدموا يظهر وحده. الو خليوه هو الاخر، اكتبوه هو الاخر، ولكن ديروه يعني ماشي ما تكتبوهش برك. راح نبداو بالاولى. L'élargissement de l'audience au niveau international. L'expression l'élargissement de l'audience veut dire يعني هذه élargissement de l'audience واش معناتها؟ élargir la lutte armée, faire entendre sa voix ولا limiter l'audience. هنا الشغل راهو يخلط لك في المعلومات. élargir وهنا l'audience دار لك وحده منا ويشوف اسكو انت ذكي ولا ماكش ذكي. انا نبدا نقرا. هو قال لك élargir la يعني توسع الكفاح المسلح. اسكو هو راهو حاب يعيط للناس باش يجوا يشاركوا معاه في الحرب ولا ولا حب يسمع الصوت تاعو الصدى تاعو، ولا يحب يليميتي يحد خلاص يحد من هذاك الكفاح وذاك الجماعه. رايحين حنا نشوفوا في النص تاعنا بيان سور، رايحين نقراو لوبجيكتيف. شوفوا لوبجيكتيف ها هو اي دو سونسيبيليزي لوبينيون بوبليك،
يعني كي شغل اللي يسونسيبيليزيها، يحب يسمع لهم القضيه تاع باش يرياجيو معاه، مونديال على كوز انديبوندونتيست الجيريان. يعني هنا انتيريسي لي غوفرنمون اترونجي، يعني هو حاب يسمع الصوت نتاعو. راح نشوفوا هنايا دوزيام كيستيون، بور كيل ريزون. شوفوا هنايا غيزون، هاهي هو يطلب وحده، ماهوش يطلب بزاف، راهو ما دارش الاس. لي ناسيوناليست الجيريان ديسيتيل ديلارجير لور اودينس. شوفوا هنايا كي شغل يعطيلك جواب لهذا، بصح كي شغل هنا بصح شوفوا إيلارجير، هنا استعملها هنايا إيلارجير دو لا لوت أرمي، ماشي دو لور اودينس. يعني بصح تقدروا تلقاو هنا الجواب، ماشي معناتها هنا دار إيلارجير وهنايا لودينس يعني معناتها هذه صحيحه وهذه صحيحه. نو، هو دارلك هذه مع هذه، قالك توسيع الجماعه، يعني توسيع الصاده تاع هذاك، توسيع الصاده تاع واسمو تاع الصاده تاع الثوره تاع القضيه تاعنا. الوغ حنا واش رايحين نديرو؟ رايحين نشوفوا هذا ورايحين نشوفوا لا غيزون. دونك رايحين نحوسوا في التكست تاعنا واش هما السبب، يعني اللي خلاهم لا غيزون. يعني حنا رايحين نمدوا السبب، رايحين نحوسوا هنايا. هو واش قالك هنايا؟ لي ناسيوناليست الجيريان كونيس لو ريسك. علاش قالك؟ علاه حب يوسع الصاده تاعو، ولا حب يوسع الجماعه نتاعو، قالك لي ناسيوناليست الجيريان كونيس لو ريسك باسكو عرف خطوره de se retrouver face à face avec la formidable machine de la guerre française. يعني عرف الخطورة في التواجد تاعو مع المستعمر الفرنسي. هذه هي السبب اللي لقينا حنايا. ولكن هما في المقترحات الاخرين قالك تقدروا باغ اكزومبل هذه، قالك تقدروا باغ اكزومبل وراهي pour doubler l'action politique et diplomatique. تقدروا sensibiliser l'opinion, intéresser les gouvernements étrangers, mobiliser les instances. صافي هذه دوبلي. هذه un appui matériel, un appui moral. يعني هنايا يعني كاين دي بوسيبيليتي اخرين، يعني اللي تقدروا تجيبوا الجواب تاعكم، ولكن الجواب الاساسي هو هذا هو اللي اقترح. هذا يسمى الجواب للتلاميذ. يعني كاين تلاميذ اذكياء يعني ما شاء الله اللي يعني زادوا هذو الجواب اللي يعني اوتوماتيكمون يعني ماهمش غالطين. سي بور سا ما حبوش ne voulaient pas les sanctionner، ما حبوش يعني نحيو لهم النقطه تاعهم. رايحين دوكا نشوفوا السؤال واحد اخر الثالث. en vous référant au premier paragraphe. هنا وسهل عليك المهمه. قالك relever les expressions selon qu'elles renvoient au but de l'élargissement ولا conséquence de l'élargissement. يعني اسكو هدف البوت هو هدف التوسيع، conséquence تاع التوسيع. هنا تروحوا للنص نتاعكم، يعني شويه واعر هنايا باسكو لا ولات مهمه تاعك لازم اوبليغاتوار عليك، لازم انت اللي تروح للنص. بصح كون نهار يقترحوا لكم يكون اسهل، تكون هذا التمرين اسهل. ولكن كي عطالك هادو راه ديجا عطالك شغل انديس اشاره باللي هادو هما الاساسيات تاع النص. رايحين تحوزوا حنا رايحين نشوفوا وينهم هذو اللي جايين في هذا الاخر. الوغ بوت هدف نتاع ليلارجيسمون. لو بوت تاع ليلارجيسمون هو سونسيبيليزي، هذه حتى لهنا ومن بعد وراهي لو بوت l'objectif sensibiliser, intéresser ou mobiliser. يعني سهله كي سورتو كي عطالك هنا برك في لو بروميي باراغراف ماشي واعره. الوغ حنا جبدنا لو بوت من لوبجيكتيف، هو سنسيبيليزي انتريسي بصح بلي فراز تاعهم حتى لهنا، موبيليزي لي انستانس حتى لهنا. دونك الكونسيكونس تاع ليلارجيسمون فولو بار لو FLN
permettra. علاش انا دائما نقريكم ندير لكم لي فيرب دو كوز تاع لا فالور اكسبليكاتيف. كاين بزاف يقولوا ما تا مش من فايده فيهم، نلقى فيها لي فيو تاعهم 30 50. ما على بالهمش باللي هادو لي فيرب هما اللي راهم يديروا، هما اللي راهم يبنيو فيك، انت ما على بالكش. دونك هنايا ها بيرمي يعني كونسيكونس، كي شغل يبيرمي يدير حاجه، نتيجه de trouver un appui matériel et un soutien moral. alors هذو هما زوج نتاع الاجوبه تاعنا. رايحين دوكا نشوفوا السؤال الرابع. هنا السؤال الرابع: dès le début du conflit, relevez du texte une expression qui a le même sens du mot conflit. يعني expression qui a le même sens يعني équivalente synonyme يعني مرادف. احنا رايحين نحوسوا في النص نتاعنا واش هي ليكسبرسيون يعني اللي عندها لو ميم سونس كو لو مو كونفلي. هي نحوسوا هنايا لا لوت ارمي، هي لا لوت ارمي. هما سموها صراع ولكنها هي كفاح مسلح، احنا سميناها كفاح مسلح. عندنا هنايا راح نشوفوا سؤال واحد اخر. 5 des organisations ainsi que des événements ont contribué شاركوا et ont accéléré l'internationalisation du conflit algérien. وينهم؟ رايحين حنا نشوفوا وينهم هذو les organisations ainsi que des événements. حنا نقراو حتى نلقاو deux événements accélèrent et élargissent. شوف واش قال لكم هنايا، ها حوسنا على événement وراه organisation ainsi que événement شاركوا واكسيليراو سرعوا، شاركوا وسرعوا. بون هنايا شاركوا وسرعوا accélère et élargissent l'internationalisation du conflit algérien. وينهم؟ زوج، كاين عندنا زوج. Le détournement de l'avion des responsables du FLN le 22 octobre 1956 et le bombardement تاع ساقية سيدي يوسف. الوغ هادو هما لي زيفينمون تاعنا لي اكسيليراو في ليفينمون. بصح واش هما وينهم لي زورغانيزاسيون؟ لي زورغانيزاسيون تاعنا هما لونيون جينيرال دي زونفون. روحوا وين كاينين هادو لي زورغانيزاسيون هادو كامل هضرنا عليهم هنايا. Donc, dès le début du conflit en janvier 1900, la Ligue arabe attire l'attention. شوفوا ساعدتهم في الآخر. إذا عندنا la Ligue arabe، عندنا le conseil de sécurité وراه لازم تكتبوهم 10 تكتبوهم ما فيهاش هضرة. دونك ها مراهم le conseil de sécurité. عندنا aussi وراهي les non alignés هذه، وعندنا هذه لونيون جينيرال، راهي لونيون جينيرال هذه، وعندنا هذه. الوغ رانا عندنا هنايا دوك نعاود نقراهم لكم: لا ليغ عرب، لو كونساي دو سيكوريتي دو لونو، لو موفمون دي نون الينيي، وعندنا لونو، وعندنا لي جي تي ا، وعندنا هذه ما على باليش واش هي لي جي ما على باليش. المهم هذه هي. وعندنا هذه هي لي ستوديون ميزولمون الجيريان. وهذه هي كامل لي صافي لازم هذو كامل تكتبوهم، هذو لي دو ايفينمون وهذو كامل، سينو عندكم العلامه ما كانش يعني تروح لكم. انا راني صححت في الباكالوريا في هذا الوسمو، ويعني وطلبوا بزاف. يعني ها راهي الورقه تاعي لا بروف من 2018 ملي صححت هذا الباكالوريا. هذه هاي مخربشه الورقه باسكو انا ما نحبش نكتب بزاف. ها وشوفوا شحال طلبوها، كل واحد درنا عليه 0.25. دونك رايحين دوكا نشوفوا حاجه واحده اخرى، وهي الوسمو لا كيستيون نيميرو 6. La question numéro 6, quels que les 2 points
dans le troisième paragraphe introduisent-ils une explication, une énumération ou une définition. Recopiez la bonne réponse. يعني هنايا باغازار لقاو التلاميذ باللي كاين تلاميذ بزاف اللي حطوا بون حنايا درناها انيميراسيون، هما بعثونا قالوا لنا انيميراسيون، بصح من بعد كي تيستاو كلش لقاو بلي بزاف تلاميذ داروا اكسبليكاسيون. هما دائما كي تكون حاجه دايره بزاف من عند تلاميذ بزاف عدد كبير دارها، يوليو يخموا بلي اكسبليكاسيون اما لهما راهم داروها فوا ولا حسبوها لهم. هنايا صافي هذيك تطلب نحوسوا عليها وراهي قبل هذا الوسمو، ومن بعد نعاودوا نشوفوا. Alors, je me question, هاهي قالك دو بوين دون لو troisième باراغراف. حنا مادام درنا هادو واحد زوج ثلاثة، هاو ثلاثة قالك دون لو troisième باراغراف. ها قالك هادو اللي منا جماعة ماهيش تيموانياج ولا هذا راه غير كلام برك. دونك قالك لو كونغري دو سومام en août 1956 détermine de la sorte l'action internationale du FLN sur le plan extérieur recherché. شغل يشرح هنايا يعني هنايا c'est une explication، يعني c'est une explication. بصح جماعة دايما انا نقول لكم كي تكون ليكسبليكاسيون هذه عندها عناصر bon sur le plan extérieur rechercher le maximum de soutien matériel, moraux et psychologique provoqué chez le gouvernement du congrès de Bandung en plus de l'intervention. سمعنا ها مزوج عناصر ها sur le plan extérieur rechercher le maximum حتى لهنا en plus de l'intervention de l'ONU des pressions diplomatiques sur la France. صافي هنايا كي شغل تعداد عددنا زوج اشياء، يعني بصح هنايا هي هما داروها لنا انيميراسيون، يعني في الحقيقه انيميراسيون ولكن وما حبوش يحاسبوا مليح وداروها اكسبليكاسيون. دونك رايحين نشوفوا باسكو علاش كي تعدد كي يكون عندك عناصر في الاكسبليكاسيون ولا عناصر في الديفينيسيون ولا عناصر في اي حاجه تولي انيميراسيون، ما توليش هذاك الشيء اللي رانا نهضروا عليه. بون رايحين دوكا نشوفوا سؤال واحد اخر وهو هذا. صافي حنا قلنا ها هي اكسبليكاسيون انيميراسيون. ودرت هذا الدرس هذا، تحبوا دوك نحط لكم الرابط تاعو، وراح حبيت نعاودو على جال بزاف قالوا لي عاوديه لنا نعاودو لهم باش يبان مليح. الوغ لا استراتيجي دو FLN n'a-t-elle réussi لا استراتيجي دو FLN a-t-elle réussi؟ هنا يا جماعه لازم لكم وي ولا نو، هذه كيستيون توتال، لازم وي ولا نو. خاطر يا جماعه وي ولا نو عندها الوسمو تاعها، عندها الاخر تاعها العلامه تاعها. اذا ما درتوهاش هاي وراهي حنايا هاي درنا لها هاي النص تاعها، هاي النص تاعها هاهوليك. اذا لازم ديروا وي ولا نو. الو لا استراتيجي دو FLN a-t-elle réussi؟ اسكو نجحت؟ راح نشوفوا على حساب الوسمو نتاعنا اسكو نجحت ولا لا. ها دو زيفينمون، شوف هاي نجحت دو زيفينمون اكسيلير اي élargissent l'international. صافي هنا رانا نجحنا هنا à la veille de la chute de la quatrième la France se trouve mise en accusation، يعني كانت في محل اتهام، يعني نجحنا الحمد لله. Justifiez votre réponse. Justifiez avec une réponse prise du texte. هاي وراهي يعني أصبحت هي في محل اتهام. دوكا رايحين نشوفوا لا كيسيون نيميرو 8. نخليكم شويه ونعاود نولي. الوغ رايحين نوليو دركا رايحين نروحوا لي برودكسيون تاعنا، باسكو علاش التلميذ بيهرب على لا برودكسيون. ايا دارولو هنايا ان بياج وين لازم شغل لازم دير برودكسيون هنا ولازم تعبر. هذه لا كيسيون مهمه جدا وعليها وقيله 2 بوين ودمي. ما على باليش انا هذاك العام اللي صححناها كانت على جو بونس كانت على 2 بوين. ها هي كانت على 2 بوين. الوغ كنا نحاسبوا فيها بزاف. الوغ فيت اتونسيون. هنا واش رايحين نديرو انا ها راهي يعني هادشي اللي درته لكم. بون هنايا
دونك واش قال لك pourquoi selon vous يعني على حسابكم نتوما انا راح نديرو argumentation l'ONU a-t-elle qualifié le problème algérien comme événement d'Algérie et non comme guerre d'Algérie. راح هنا شغل فيها explication argumentative راح تكسبليكيو كيفاش علاش فرنسا شافت باللي هذه القضيه تاع الجزائر هي ايفينمون دالجيري حدث تاع الجزائر. pourquoi selon vous l'ONU يعني l'ONU هذه هي اللي كاليفي يعني وصفت المشكل الجزائري كي شغل حادث تاع الجزائر ولكن ليس ك غير حرب تاع الجزائر. دونك الحين هنايا يسمعوا شويه واعره هذه مي راح هكذا تعتمدوا شويه على النص شويه على الاخر. انا درت هنايا il existe plusieurs raisons pour les raisons هذو ماشي auquel pour هذو les raisons alors pour lesquelles l'ONU a qualifié le problème d'Algérie d'événement et non de guerre car d'abord il existe plusieurs raisons pour lesquelles l'ONU a qualifié le problème algérien d'événement et non de guerre. يعني راح نشدو هذه لا فراز برك. l'ONU a qualifié le problème algérien comme un événement et non comme une guerre car d'abord رايحين هنا تشدو هذه l'ONU a qualifié le problème algérien comme événement d'Algérie et non guerre d'Algérie et non comme guerre d'Algérie. تقدروا حتى تبداو هكذا بهذا برك ها parce que وتحطوا ولا ديروا كيما انا اللي عنده مستوى يعني شويه اكثر. il existe plusieurs raisons pour lesquelles l'ONU a qualifié le problème d'Algérie comme un événement et non comme une guerre car non comme une guerre parce que plutôt attendez راني مخلطتها شويه. donc il existe plusieurs raisons pour lesquelles l'ONU a qualifié le problème algérien comme événement et non comme une guerre qui sont ولا ديروا هكذا تحطوا غير 2 points هنايا attendez هنايا باسكو شويه راني خلطها alors سمحوا لي برك باسكو درتو ثم برك. donc il existe plusieurs raisons pour lesquelles l'ONU a qualifié le problème algérien comme un événement et non comme une guerre. نديرو برك 2 points هنايا نديرو d'abord la guerre était à ses débuts يعني كانت في البدايات تاعها. en plus la France était en position de force et soutenue par l'OTAN. Enfin, le FLN n'était pas encore reconnu comme représentant légitime du peuple algérien. يعني كاين بزاف اسباب اللي على جالهم كان لونو وصف القضيه تاعنا باللي هي حدث وليس بحرب لانه كانت لاغير في البدايات تاعها اون بليس لا فرنسا كانت يعني بزاف مؤيدينها بزاف على هذيك والافلان كانت مازال يعني ماهيش كبيره كانت نيسونت يعني على هذيك يعني وصفتها بايفينمون ما وصفتهاش بياغير. رايحين دوكا راح نشوف لكم نديروا لو كونط روندو تاعنا. راح نبداو لو تكست بريزون راح ندور هكذا باش نشوفوا ولا سمحوا لي دونك سمحوا لي على الفوضى لانه ماهوش ساهل باش دونك عندنا هنايا لو تيتر ما عندناش صافي واش راح نهضر هنايا. Le texte présent et son titre, rédigé par l'historien Benjamin Stora, tiré de son livre Histoire de la guerre d'Algérie 1954-1962, édition La Découverte, Paris, 1993. L'auteur commence en premier par nous parler de la raison pour laquelle les nationalistes algériens تحبوا ديروا على حساب لي كاستيون انا درت هنا على حساب لي كاستيون ولا تحبوا ديروا على حساب لي ديبي دو باراغراف. تقولوا l'auteur dit que dès le début du conflit وتخلصوا هنايا برك هكذا هنا
برك ما ديروش الشروحات هذوك. ولا il dit que les nationalistes algériens connaissent le risque de se retrouver. ومن بعد نهزوا هذه الفكره. il ajoute que la lutte armée se double هكذا. ومن بعد il ajoute que l'objectif est de sensibiliser l'opinion. ومن بعد شويه منا il voit que le congrès du Soma Monod détermine حتى لهنا لازم حتى لهنا برك. Il ajoute que le congrès du Soma en août 1956 détermine de la sorte l'action internationale du FLN. خلاص هذا كل شرح. كاين بزاف يقولوا لي استاذه اسكو هذه الطريقه اللي راكي تهضري فيها اسكو راهي جوست لا ريفورميلاسيون كيفاش تكون او نيفو دو كونيكتور، كيفاش تلصق هذه مع هذه برك، هذه خليها كيما راهي وعلاش تروح تخسرها وتكسرها ويروح لك كلش. لصق لها برك هذا اللي عندك منا. لوتور دي كو لو كونغري دو سومام امنوني بلا حين تدو علامه روعه. اذا كنت تروح تكسرها تنحي لها هكذا وتروح تعبرها بالعربيه وتقلبها لغه واحده اخرى غير ما كان لها. يعني انا نقول لكم منا ميم لي زارغيمون كي تجبدوهم وهذا كتجبدوا الافكار كيما راهي ما تبدلوا والو. ما كنتش ملزومين باش تبدلوا هذا، ملزومين باش تلصقوا كوريكتومون. اذا ما لصقتوش مليح راحت لكم الخدمه كامل. الوغ هنايا واش راح نديرو؟ قلت لك كيما قلت لكم هكذا. puis il cite deux événements qui accélèrent et élargissent l'internationalisation du conflit algérien. تقدروا تذكروا هذو le détournement de l'avion et le bombardement de Sakiet Sidi Youssef. إلا كثرتوا بزاف هضروا برك على رؤوس les têtes de paragraphe برك. donc هنا puis il passe à nous citer les organisations et les événements qui ont contribué et accélérer l'internationalisation du conflit algérien comme le détournement de l'avion des responsables du FLN et le 22 octobre. Enfin, il note le détournement ou et responsable du FLN le 22 octobre. وما درناش حنايا لو دوزيام ايفينمون وهو لو بومباردمون، لازم نذكروه le bombardement de Sakiet Sidi Youssef. Enfin, il note que à la veille de la chute de la 4e République, la France se trouve mise en accusation par l'ONU qui prouve la réussite du FLN. راح نديرو هذه لا كونكلوزيون لاني نشوف بزاف قنوات باللي نحاوها مسحوها هذه. انا ما فهمتش كيفاش، انا ما نقدرش نيماجيني تكست بلا كونكلوزيون. ما على باليش بالك شما حوايج جاو انا ما كنتش او كورون، مي انا نحب ندير هذه. alors l'historien dans son texte veut nous informer sur le rôle colossal joué par le FLN à faire connaître la question algérienne يعني القضية الجزائرية sur la scène mondiale ولا au niveau mondial يعني على المستوى الدولي au niveau plutôt ماشي au niveau mondial mais au niveau international باسكو انا هذه الخدمه يسمى نديرها ثمثم برك رابيد برك او نيفو انترناسيونال. وجدت لكم واحد لا برودكسيون هكذا اللي طلبتها لي وحده وانا بروفيتيت لوكازيون حبيت انا نديرها لها. هاي وراهي بون راح نكمل لكم قبل لو كونت روندو. عندكم زوج دو موديل. عندكم الموديل الاول je peux dire que l'auteur a pointu du doigt un fait historique, c'est un acquis important pour notre plutôt ماشي هكذا. attendez ماشي هذه الورقه. الوغ نكملوا الكونت روندو تاعنا. انايا خلطته بين تاع السكوتيزم هذاك بصح فم بدلته. alors je peux dire que باش تعرفوا بلي الكريتيك بدلوا فيها غير شويه برك. je peux dire que l'auteur a pointu du doigt يعني اشار ان في historique على حدث تاع ما نديروش على احنا نتبعوا فرونسي حنايا. je peux dire que l'auteur a pointu du doigt un fait historique نقدروا نديروا important
c'est un acquis important. لا ما نديروش مالا. C'est un acquis important يعني ممتلكات ولا كشغل حاجة acquis يعني حاجة مكتسب مهم pour notre progéniture يعني للأجيال القادمة. le FLN أنا كنت نهضر على le scoutisme. le FLN يعني الكشافة. le FLN il a réalisé un succès majeur يعني درنا نجاح كبير durant la période coloniale أثناء الثورة التحريرية à faire entendre la question algérienne au niveau international. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية راح نتكريتيكيو لو كونتوني يعني إذا كنتو كابابل راني درت هذاك الكريتيك نتاعي وخدمته ولا غير هايل لو كان تروحوا تشوفوه. l'historien Benjamin Stora s'adresse dans son texte à un public homogène et cultivé. وكتاش يكون homogène et cultivé؟ نهار يكون اللغة المستوى تاع اللغة تاعو يكون عالي، نهار يكون اوبجيكتيف يكونوا فيه كلمات تاع تكنيك هنا يولي عالي. اذا كان مستوى نورمال كيما نقولوا تيموانياج ولا هذا لكن اناليزي وانفورمي مستوى عالي. اذا كان برك هكذا نقولوا زعما تيموانياج ولا هذاك نورمال يولي ايتيروجين اي سامبل يعني إلارج بلوتو إلارج يعني الناس كامل يفهموه. il a employé des mots et des expressions techniques comme confédération internationale, conférence des non-alignés يعني هذو كلمات سياسية. il était objectif dans son discours يعني هو موضوعي neutre حيادي en étant loin du jugement كان بعيد على les jugements et les commentaires. il a utilisé des phrases déclaratives, des sigles et des phrases nominales. يعني هنايا شفتوا هذاك الدرس اللي درناه تاع l'objectivité راهو نستعملناه. la subjectivité ou l'objectivité نستعملوها في الكريتيك. il a adopté une progression thématique dérivée. راني درت الدرس تاع هذا. les informations données dans ce texte reflètent ما درناش ENT reflètent un haut niveau de culture يعني يعكس مستوى عالي من الثقافة. شوفوا هنايا هاي لا بروغريسيون تيماتيك. من الاول هضرنا على الناسيوناليزم ومن بعد شوفوا هضرنا على الحدث هذا ومن بعد هضر على الكونغري دو سومون ومن بعد على لي دو زيفينمون. الوغ هذه راهي ليك ديريفي. دوكا رايحين نروحوا لحاجه واحده اخرى. درت لكم انا برودكسيون اكريت اول مره يعني درتها ليكم نتوما خاصنا نحوس عليها ونعاود نقول. الوغ رايحين نقراو حنا السوجي تاعنا. قال لك à l'occasion هاهي قال لك à l'occasion de la célébration du 1er novembre, votre professeur de français vous a chargé de préparer une recherche documentaire sur la stratégie diabolique appliquée par l'occupant français contre les Algériens. Rédigez un texte historique d'une quinzaine de lignes dans lequel vous informerez vos camarades sur les outils mis en œuvre par l'occupation française pour effacer toutes les composantes de l'identité nationale. Bon, أنا ما درتش هذا درت يعني هدرت برك على لي استراتيجي هذه ديابوليك باسكو علاش قلت لي وحده هضري لي مدام على لي استراتيجي ديابوليك. انا يعني درتها مي ما هدرتش على هذه بور ايفاسي يعني الدين نتاعهم الدين نتاعنا. حبوا يعني يديروا لي زيغليز حبوا يبدلوا لا كولتور تاعنا حبوا ما درتش هذه ولكن سمحوا لي برك انا درت غير على لي استراتيجي ديابوليك هذو يقدر يجيكم سؤال عليها. ها وراهي. La guerre de l'Algérie, plusieurs stratégies de guerre étaient appliquées par l'occupant français contre la population algérienne avant les insurrections de 1954 et après. La saisie des biens, des terres des Algériens a été pratiquée durant cette période. Des milliers d'indigènes ont été déportés en zone rurale à cause de l'évasion des Européens privilégiés en 1921. L'expulsion des Algériens innocents à Cayenne en 1852 et 1938. يعني هنا l'exil
donc ou l'expulsion, donc 1938 où la moitié et perdent la vie, يعني ماتوا. La torture policière sur les détenus, notamment lors de la présence du général Bugeaud, les génocides du 8 mai, les lynchages, les exécutions sommaires étaient systématiquement utilisés lors de la colonisation. Des villes et des villages étaient entièrement dévastés, يعني خربت à cause de cette guerre. Plusieurs tactiques étaient faites de la razzia, يعني الاقتحام هذا ولا اسمه attaque par surprise des tribus, capture des troupeaux et pillage des biens, يعني النهب تاع الممتلكات. On égorge, on tue sans pitié. Ils ont brûlé les douars, ils ont brûlé les cœurs des Algériens. Paix sur leur âme. يعني قالت لي استاذه وراسك هضري لي على لي استراتيجي وكشغل ديري لي تحيه لهاد الناس اللي ماتوا على جالنا. هنايا بون برك هنايا تبدلوا هذه الكلمه لاني مانيش متاكده منها، نديروا ليكزيل احسن. انا نخليكم ونشكركم بزاف على سعه الخاطر، وان شاء الله تكونوا استفدتوا بزاف معايا. نخليكم ونقول لكم سلام.